يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Pertama-tama karena sebagai sang broker, saya mewakili saya punya mantu Habib Lukman Ali Lukman Asgar. Acara ini terselenggara di rumah beliau. Kebetulan mungkin kalau jamaah sebagian melihat kok nggak seperti biasanya gitu kan, banyak anak-anak anak kecil mungkin di hadapan kita. Mengundang bapak-bapaknya, mungkin insya Allah ini juga sebagai ituah atau contoh buat kita juga. Kalau anak-anak kecil gini sudah alhamdulillah dengan segala kekurangannya sudah bisa baca kitab maulid, sedangkan kita sendiri yang tua-tua ini kadang-kadang terus terang aja masih apa, mungkin nggak bisa malah atau bahkan kaku. Ini bisa juga ya. Sekedar informasi sebagaimana tadi info dari Habib Sadik, Umi Sadik, kita setiap Rabu asar membaca kitab ya. Diawali dengan membaca Aqidatul Awam, yang Aqidatul Awam yang isinya itu nama-nama Nabi, nama istri Nabi, nama para keluarga Nabi dan seterusnya. Setelah itu ditutup biasanya dengan tawasul Sayyidul Wali Abdul Rahman bin Ahmad Segani. Alaihi wassalatu wassalamu
atidun malikun waridwanun kaza arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratul mustabil hudan tanziluha Zaburul dauda wa injilul ada Isa wa furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi Biha kalamun hakamil alimi Wa kullu ma'ata bihi rasulun Fa'akuhu taslimu wal qabulu Imanu nabiyahu bin akhiril wajah Wa kulli makana bihi minal ajam Khatimatul bidhi Bimakil wajibi Nima'alamuka Lafi min wajibi Nabiuna Muhammadun Qatul sila Bil alamina rahmatan wa fadila Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib Wa Hashimun Abdul Nabiyan Tasib Wa ummuhu Aminatun Suriyah Arda'atu Halimatun Sa'iyah Mauliduhu bimakatan aminah Wafatuhu bitaibatal madinah Ataman qabla wahi arba'ina Wa umruhu qad jawaza sittina Wa sab'atun awladuhu faminhumu Salah satu minat Zuburi tufhamu Qasim wa Abdullahi wa Taibun Wa tahirun bidaini Zayul qabu Atahu Ibrahimu min Sariyah Wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah Wa ghairu Ibrahim Wa min Khadijah Sitatun fahuz bihim walija Wa arba'un minal inasi tuzkaru Ridwan biril jami yuskaru Fatimatu Zahra Ubaduha Ali Warnahu masitoni Fadluhum dari Fazainabun wa Fadaha Ruqaiyah Wa ummu Kulsum Zakal Radiyah Al-Isni Suwatil Mufatul Mustafa Quliyat nafa'atarna Nabiyan Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatul Barawna Hindun wa Zainabun Kaza Juwairiyah Bil mu'minina Umaratul Mariyah Hamzatu Amruhu wa Abbasun Kada Ammatuhu Safiyatun Jatuh Kita Wa qabla idaratin Nabil Isra Min makatil layla likudil yutra Wa bada Isra'i urujulis sama Hatta ra'an Nabi Rabbakal lama Min ghairi kaifin wa nisari wa aktarat Alaihi khamsan bada khamsina farad Wa balaghul ummata bil Isra'i Wa fati khamsatin bilang tirai Wa fazat siddiqun bitasdikil lahu Wa bil khurujil siddu wa fa'amlahu Wa hazihi akidatul muhtasara Walil awamil sahlatun muyassara Nazimu tilkal ahmadul marzuki Maryantami lissadiqil masduki Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabi khairi man takallama Wa ali wa sahbi wa kulli mursyidin Wa kulli man bi khairi nabi yaftadi Wa as'alul karima ifrasal aman Wa naf'an kulli man bi anqalis syawar Abiyatuha maizun bi adidun mali Tarihu hari hayyun rijum mali Samaituha akidatul awami
بالدين للتمام وصلى الله على سيدنا محمد. seperti yang dibagi itulah mengenai isi Al-Fatihah. يا ربي ورضى عن الصحابة يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البائت الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الله يسبح الآفل والمائل والطالع والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بالندب معترف المتراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فاعوني له المطالب ولو رأيت الخدام خياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والكوم بين النادم والتائب والخائف من نفسه وعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعود وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نورا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسخياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه
وآدم قال آدم به ينير أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلفه من أهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا الحبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي النبوة كهاجر قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار وتوجه بتيجان المحبة والافتخار ونشرت على رأس العصائب قال هو نبي استمرت من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويأكله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من دهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب رجل الجبين ليل الزوائب ألف الألف مني الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير الكلام بصره إلى سبع الطبق ثاكب قدمه قبله البعير فأزلا فاشتكاه من المحن والنوائب آمن بالرب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنينا حزين نادم يده تظهر بركتهما في المطائم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب إن أوتي يعفو ولا يغالب وإن قوسم يصمد ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موقف من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتفع على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم ردته من العرش قبل أن يبرد الفرج وقد نامت جميع المعارف فإذا صرفت تربة طيبة منه في أطراف قلب سعت إليه أسواق المحبين على الأقدام والمدائن. اللهم صل وسلم وبارك صلاة الله ما صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه
خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق عن أحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح فجعلني في صلب خليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينكرني من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على شفاه قال Atil adiyar tashudu Bilayalil mawlidi Wa kaitwan
manusia bagaimana meninggalkannya. Abu Talib pernah menjaga aman paling kelas saat kecil mengembang pada saat remaja. Umur 25 istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدة كان يختمه ويدخله الصندوق. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. يقص شعره ويتزر على وسطه يقول خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. قلوبهم مصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا العظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فيقول الحق وعزتي وجلاله لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي. يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصرا ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنه بالرفعة والأولى لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلوه لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكي إلى حضرة ملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور الشمس الرسالة في شماء الجلالة خرج به المرسوم الجليل لنكيب المملكة الجبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة فإن نور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود أشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به كون نورا وأغفره يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهدد العرش ضرب واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماء وأنوارا ورجت الملائكة لله تمجيدا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنه بالفهي وفهي إلى نهاية تمام أمري فلما اشتد تركه باسم ربي الحق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلني الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدعه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وعمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وغسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظلم والظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا واغفر اللهم بجاه لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kita baca semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi salah satu sebab Allah berikan kepada kita bagian terbesar dari syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Segenap para habaib, para dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah cukup banyak hadir di sore hari ini. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insyaallah
semua para habaib, para orang-orang tua kita, semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dimadahkan segala urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya sahibul makan, sahibul majlis Al-Habib Luqman As-Sagaf dan keluarga besarnya, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak menjadi anak yang saleh dan salehah, amin. Dan wabil khusus Al-Muallim Al-Mudarris fi hadal makan, fi hadal majlis, Yaitul Habib Ubaidillah atau Abdillah As-Sagaf, yang juga Masya Allah istiqomah dengan mendidik anak-anaknya yang sudah kita dengar hasilnya, walaupun sepekan sekali, tapi Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan beliau juga ikut mengajar di tempat kita di pesantren Nubatul Fajri, Alhamdulillah. Semoga Allah berikan sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat anak-anak kita seperti ini, tentunya tidak ada lain dan tidak bukan hanya kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Insya Allah anak-anak kita ini betul-betul menjadi aset kita. Saat kita sudah meninggal, mereka menjadi penerus untuk terus menjadi orang-orang yang mengirimkan pahala untuk kita semuanya. Seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik di dalam Bukhari, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Karena memang yang disebut anak soleh itu, maaf, karena di luar sana yang dianggap anak soleh yang hafal Quran, yang anak soleh itu yang alim, bukan. Rasulullah mendefinisikan anak soleh itu adalah yad'ulah, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Digunakan yad'u. Ini kata guru grammar, guru nahwu, katanya pakai fi'il mudhari'. Kalau menggunakan fi'il mudhari' litajaddud wal istimrar, artinya terus menerus. Yad'ulah, anak yang terus-menerus tidak berhenti mendoakan orang tuanya. Insya Allah anak-anak kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Tentunya di kesempatan sore hari ini saya tidak berpanjang lebar, saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tentunya Imam Bukhari ini juga unik, seorang imam ahli hadis yang kita kenal, yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Bardijbah Al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah. Beliau ini unik. Keluarga Muhammad bin Ismail, artinya Ismail ayahnya, adalah orang yang sangat cinta sekali dengan Rasulullah SAW, pencinta Rasulullah. Beliau kalau sudah, beliau ini kan orang Bukhara, tapi kalau dia punya rizki, punya kesempatan, dan dia ini ulama, Ismail ini ulama, tidak pernah melepaskan waktu dan kesempatannya kecuali datang ke Madinah Al-Munawwarah. Sekedar apa? Berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita melihat Muhammadnya, Imam Bukharinya, lihat dulu siapa yang di atasnya. Tidak mungkin menjadi pencinta hadis Rasulullah, tidak mungkin menjadi pencinta Rasulullah tanpa melihat orang tuanya. Ternyata Ismail ibn Ibrahim ibn Bardijbah Al-Bukhari seseorang yang mencintai Rasulullah SAW. Beliau selalu berziarah ke Nabi Muhammad dan selalu berdoa kepada Allah di depan kuburnya Rasul untuk anak-anaknya dijadikan pencinta Nabi Muhammad SAW. Nama anaknya beliau yang paling besar Ahmad, yang kedua baru Muhammad. Semua kata beliau kalau ada anak lebih yang laki semua akan diberikan nama Muhammad dan Ahmad. Sama seperti Al-Imam Syafi'i, nama anaknya 3 laki-laki semuanya Muhammad. Itu min alamah, dari salah satu tanda kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah baru usia kanak-kanak, ternyata Ismail meninggal. Akhirnya Muhammad, yaitu Imam Bukhari, menjadi yatim. Dan subhanallah, karena panas yang tinggi, akhirnya mengalami kebutaan. Buta, tapi bukan buta dari lahir, tapi buta karena panas yang tinggi dan akhirnya buta. Sudah beberapa tahun buta yang luar biasa. Semua tabib, semua dokter angkat tangan, tidak mampu untuk memberikan pengobatan karena butanya sudah buta total. Tapi ibundanya, seorang wanita salehah yang mencintai Rasulullah SAW,
yang dididik oleh suaminya yang juga pencinta Nabi, tidak pernah berhenti qiyamul lail dan berdoa, dan akhirnya subhanallah mimpi ayahnya Nabi Muhammad yaitu Ibrahim alaihissalam, yaitu mimpi Nabi Ibrahim. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim mendatangi rumahnya, menemui si kecil Muhammad yang sedang buta, yang sudah buta itu dipegang, matanya dipegang oleh Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu dipegang, terbangun dia, kaget si ibu, langsung dia lompat mendatangi anaknya yang sedang tertidur, dan ternyata waktu bangun paginya, waktu dia terbangun melek total 100%, seperti anak yang belum pernah mengalami kebutaan, berkat doa ibundanya yang luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, kepada anak-anak kita, jangan pernah putus bakti sama orang tua, karena doa-doa mereka akan membentuk kita menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Yang kedua, kisah ini menunjukkan bahwa para pencinta Nabi tidak pernah berhenti dengan sekedar bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau dia saat mengalami kesenangan, tidak ada kesusahan, dia bersalawat, dia menunjukkan cinta. Tapi saat ada kesulitan, Rasulullah tidak tinggal diam. Rasulullah datang, bahkan Nabi memberikan jaminan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi aku, sungguh dia telah betul-betul melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Subhanallah, Nabi tidak melepaskan untuk terus mendatangi kita. Oleh karena itu, alaqah, hubungan kita dengan Rasul tidak boleh putus, karena Nabi tidak pernah memutuskan hubungannya dengan kita semua. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjadikan hati kita berhubungan terus dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diajarkan ajdaduna, yang diajarkan orang-orang tua kita, yang diajarkan oleh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu punya murid banyak. Salah satu murid yang sangat luar biasa yaitu Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, pendiri mazhab Maliki. Itu murid didikan dari Ja'far Shadiq yang luar biasa. Di dalam kitab Al-Muwatta ada 14 hadis yang bersumber dari Ja'far Shadiq. Tapi Ja'far Shadiq memang di belakang di belakang panggung, kata orang sekarang. Memang begitulah ajdaduna. Orang-orang besar semua kalau kita tarik ke belakang adalah ada daripada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ja'far Shadiq nanti punya anak, punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit juga ngambil beberapa bab berkaitan dengan fikih kepada Imam Malik. Berarti 4 mazhab itu kalau kita balik ke belakang adalah hasil daripada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Cuman memang yang terkenal 4 mazhabnya, tapi ahlul baitnya tidak terkenal. Itu hal yang biasa. Kebiasaan tidak mengenalkan diri itu sudah ada daripada ajdad. Bahkan sebelum Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, sebelum Muhammad Al-Baqir, Ali Zainal Abidin, yang kita tahu meninggal saat dimandikan baru ketahuan di sininya kapalan Baal. Ternyata baru diketahui beliau sering mengangkat sembako, sering mengangkat beras, sering mengangkat bantuan yang kalau malam-malam diletakkan di rumah-rumah ahli Madinah yang membutuhkan. Tidak ada yang tahu kecuali setelah meninggal. Begitulah ajdaduna mengajarkan kita. Jadi jangan dikira ilmu yang tersebar, hebatnya para ulama yang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, tidak ada ahlul bait di belakangnya. Di belakangnya ada ahlul bait Nabi Muhammad. Malik bin Anas Al-Asbahi, dia bilang apa hasil didikan Ja'far Shadiq? Wallahi ma nimtu fi lailatin illa ra'aitu habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Anas Al-Asbahi, wallahi ma nimtu fi lailatin, wallah, demi Allah saya tidak pernah tidur di malam hari illa ra'aitu habibi Muhammadan, kecuali aku selalu mimpi Nabi Muhammad SAW. Karena memang cintanya dan guru-gurunya dari ahlul bait, tiap malam dimimpikan Rasulullah SAW. Tidak pernah tidur kecuali mimpi Rasul. Subhanallah, kita setengah mati berusaha mau mimpi Nabi, baca sholawat ribuan belum mimpi juga. Karena memang ternyata untuk bisa bertemu dengan Rasul, bagus memperbanyak sholawat, tapi jangan lupa perilaku amal kita juga harus mencontoh Nabi Muhammad. Malik bin Anas kenapa?
tidak pernah membaca hadis Rasulullah kecuali beliau berwudu. Lalu dia gunakan baju yang paling bagus, kemudian dia memakai minyak wangi, kemudian dia pakai buhur, baru dia baca hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Malik kalau sudah naik kuda masuk wilayah haram Madinah, dia turun dari kudanya, dia tuntun kudanya, dia nggak mau naik kuda kalau sudah masuk wilayah haram Madinah. Waktu ditanya kenapa, kakiku tidak mau berhalangan bersentuhan dengan tanah yang bersentuhan dengan jasad Nabi Muhammad. Malik bin Anas, murid daripada Ja'far Shadiq, setiap dia bicara, kullu qaulin yukhad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan boleh diambil, boleh ditinggalkan, tapi kalau sudah dengar nama Nabi Muhammad tidak boleh ditinggal. Ini Imam Malik ngambil majelis itu. Para imam di Madinah itu ada majelis, sampai sekarang ada majelis-majelis di Madinah, di Masjid Nabawi. Imam Malik tidak mau pindah dari majelis kecuali di sebelah kanannya kuburan Nabi Muhammad. Jadi dia buka majelis nggak mau dari masjid luas, dia nggak mau jauh, dia duduknya di kuburan Rasul, selalu majelisnya di sini. Setiap bicara nengok ke sini, setiap bicara melihat ke kubur Nabi Muhammad. Kalau ada yang nolak perkataan dia, kullu qaul yukhad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr, sambil nunjuk ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti para ulama salaf, pada hakikatnya kita mengikuti ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para ulama salaf. Begitu juga Imam Al-Bukhari. Kalau kita mau cerita tentang Imam Bukhari, luar biasa mahabbahnya kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Begitu cinta besar luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kisah-kisah Imam Al-Bukhari cukup panjang, tentunya kita tidak berpanjang lebar. Intinya Imam Bukhari dapat berkah salah satunya dari orang tuanya. Oleh karena itu sekali lagi, insyaallah anak-anak kita ini betul-betul dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kata Imam Bukhari, beliau lahir 194, meninggal 254 Hijriah. Dikatakan di dalam Sahih Bukhari, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Jarir, qala haddatsana A'mas, qala haddatsana Abu Wa'il an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Imam Bukhari, saya mendengar dari guru saya yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah mendengar dari gurunya yang bernama Jarir, Jarir mendengar dari A'mas, A'mas mendengar dari Abu Wa'il, Abu Wa'il dengar dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tentunya ini saya bacakan sanad ini untuk ibrah kepada kita. Kita wallahi tidak akan pernah menjadi ulama, kita tidak akan pernah menjadi orang yang memahami agama dengan betul kecuali kita belajar dari guru ke guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah memahami Islam dengan benar kalau gurunya Syekh Google. Qala haddatsana Google, qala haddatsana TikTok, apa itu semua nggak bakal jadi. Alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai kita ajarkan. Mulai dari kecil kita dudukkan di sini, kita istiqomahkan. Beliau punya guru, nanti gurunya punya guru, gurunya punya guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah menjadi ulama tanpa ada guru. Bahkan Imam Al-Bukhari, berapa gurunya? 1080 orang. Imam Bukhari itu gurunya 1080. Beliau ngambil talaqi, dia duduk dengan guru itu, kalau dihitung gurunya semua 1080 orang guru diambil semua. Makanya menjadi seorang Imam Al-Bukhari. Ini adalah apa kata Imam Bukhari? Salah satu guru saya adalah Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id punya guru yang namanya Jarir. Jarir punya guru namanya A'mas. A'mas punya guru namanya Abu Wa'il. Abu Wa'il mendengar langsung dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga menarik. Abdullah bin Mas'ud ini kalau dari perawakannya orangnya kecil, kurus, pokoknya ya di antara para sahabat dia yang paling kecil. Tapi bukan kakek ya, maksudnya apa? Ya kecil aja. Dan tidak ganteng. Abdullah bin Mas'ud. Dan dia juga orang miskin dari suku Hudayl. Beliau kerjaannya setiap hari mengangon atau mengembala kambing. Punya seorang Mekah, seorang orang Mekah yang punya kambing, dibawa digembalain. Pas sekali waktu Rasulullah nemuin Abdullah bin Mas'ud lagi mengembala kambing. Rasulullah haus,
Bisa nggak diberikan kepada kami dengan Abu Bakar waktu itu beberapa susu, beberapa gelas atau beberapa teguk susu, kami haus. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini bukan punya saya, ini punya orang saya gembalakan, maka saya tidak punya hak untuk mengambil susu. Rasulullah tersenyum, ini anak pintar, ini anak cerdas. Rasulullah tersenyum dan setuju dengan apa yang dikatakan si anak ini. Lalu Rasulullah bilang, coba ulang, ambilkan kambing yang kurus, betina yang belum disentuh sama jantannya. Dicari, ada kambing kecil kurus, belum disentuh sama jantan, betina. Lalu dipegang sama Nabi Muhammad, lalu dipegang susunya, tiba-tiba mengembang, ambilkan gelas, ambilkan kis. Waktu diperah keluar susunya dengan derasnya. Abdullah bin Mas'ud melihat sampai full, dikasih pada Abdullah bin Mas'ud. Diambil lagi, dikasih Abu Bakar. Lalu diambil Rasulullah, lalu dipegang lagi, mengering kecil lagi. Itu apa? Abdullah bin Mas'ud, wallahi ini bukan orang biasa ini. Ini bukan orang biasa. Siapa Anda? Abu Bakar bilang, ini Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu Rasulullah. Ngelihat langsung mukjizatnya. Ini adalah luar biasa. Umur berapa? Ada yang bilang baru umur 16 tahun. Ada yang bilang baru umur 15 tahun beliau masuk Islam karena mukjizat yang dilihat langsung oleh Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud sejak masuk Islam sama Nabi diajak ke rumahnya, tinggal di rumahnya dan dididik oleh Rasulullah langsung oleh Nabi sehingga menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud tidak ada sahabat yang ahli dalam Al-Quran kecuali dua, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Itu adalah ahli-ahli Quran. Tapi kalau ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa kehebatan dan kedudukan Anda di depan Nabi Muhammad? Apa yang dibilang? Ana sahibul wisadah, ana sahibus siwak, ana sahib na'lain Nabi Muhammad SAW, wa ana sahibu asal. Saya tukang bawa wisadah Nabi. Nabi bawa wisadah itu kayak sejadah kalau mau duduk dia apa? Digelar. Aku yang tukang bawa wisadahnya. Aku yang tukang bawa siwak. Nabi kalau lagi siwak saya pegang, saya tahu. Aku yang tukang bawa sendalnya dan aku tukang bawa tongkat. Dia tidak pernah mengatakan aku adalah a'lam min ashabi Rasulillah bil Quran, enggak pernah. Tapi bilang saya adalah orang yang tukang bawain siwak Rasulullah. Dan betul, tidak disebut Abdullah bin Mas'ud, selalu dia menyebutkan kebanggaannya berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan ilmu yang dia banggakan, tapi saya bisa berkhidmat dengan Rasulullah. Dan memang ternyata orang itu menjadi hebat bukan karena ilmu yang pertama, tapi bagaimana dia berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat besar khidmatnya kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kita, kalau kita bisa berkhidmat dengan guru-guru kita, itu akan menjadikan besar di hadapan Allah. Kalau memang kita sudah dewasa, tapi ada orang tua, wallahi berkhidmat dengan orang tua adalah jalan yang paling cepat untuk mendatangkan dan memasuki ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat panjang, tentunya tidak layak untuk saya bicarakan banyak tentang Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau adalah awwalu man qara'al Qur'an jahran amama Quraisy. Beliau yang pertama kali baca Quran terang-terangan di depan Quraisy. Man minkum yaqra'ul Qur'ana amama Quraisy, kata Rasul. Siapa di antara kalian yang mau baca Quran di depan Quraisy? Ana ya Rasulullah. Kecil, nggak pakai nanya, nggak pakai mikir. Ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, inti dari suku Hudayl. Hudayl itu sukunya kecil. Kalau nanti ada apa-apa kamu nggak bisa ada yang bela. Tidak. Siapa yang mau baca Quran? Nunjuk sampai 3 kali dan akhirnya dikasih baca. Dan akhirnya Masya Allah, orang Quraisy lagi pada sibuk di dekat Ka'bah, dia naik ke atas batu yang tinggi, dia baca surat Toha. Belum selesai sudah langsung apa? Digebukin habis. Tidak berhenti dipukulin kecuali dipikir mati sama Quraisy. Mati udah. Pas ngatunya masih bangun, dia mukanya sudah nggak dikenali, datang ke Rasul. Siapa? Kata Rasulullah. Anak Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah kaget. Kenapa? Diceritakan. Sudah aku bilang jangan kamu yang baca. Ya Rasulullah izinkan besok saya mau baca lagi ya Rasulullah. Besok saya mau baca lagi. Memang subhanallah, para pencinta Nabi harus punya jiwa pemberani. Pencinta Rasul semuanya pemberani. Insya Allah saudara-saudara kita yang di Palestina itu adalah pencinta Nabi Muhammad.
mereka insya Allah diberikan keberanian, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan yang gugur insya Allah matinya husnul khatimah, matinya fisabilillah, yang terluka diberikan kesembuhan, yang harta pundaknya porak-poranda diganti oleh Allah. Dan kita doakan semoga para Zionis Israel dihancurkan oleh Allah, diporak-porandakan persatuannya, ditimbulkan rasa ketakutannya, dan insya Allah turunkan kasih sayangnya Allah untuk Islam, dan dihancurkan untuk kafirin. Amin ya rabbal alamin. Ini Abdullah bin Mas'ud. Singkat cerita, beliau akhirnya meninggal pada tahun 31 Hijriah, sempat meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. Salah satu hadisnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini salah satu hadis di antara 848 hadis. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihi? Ya Rasul, bagaimana menurut Anda kalau ada orang yang cinta pada satu kaum tapi dia tidak amalnya seperti yang dia cintai? Ini gaya Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya dia bilang, ya Rasulullah, saya ini cinta dengan Anda, tapi amal saya tidak seperti Anda. Bagaimana nanti saya di hari kiamat? Tapi dia nyebutnya rojulan, gitu kan, sama-sama kita kan begitu suka begitu. Saat saya pengen nanya tetangga saya begini, padahal dia yang nanya. Saat ada temen nih mau nanya, padahal dia sendiri. Abdullah bin Mas'ud karena malu. Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bi? Nabi nggak bilang macam-macam, dia bilang apa? Anta ma'aman ahbabta. Ini menunjukkan mukjizatnya Nabi. Nabi nggak nanya siapa yang nanya, nggak begitu. Nabi tahu dia yang nanya nih. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Ini salah satu mukjizat ya Rasul. Kalau kita ngelak-ngelak, Ustaz ketipu, kiai kadang bingung, padahal dia sendiri yang nanya. Ini Rasul bilang anta ma'aman ahbabta. Di riwayat yang lain, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Rasa-rasanya bukan Abdullah yang bin Mas'ud yang bertanya sama Nabi. Mestinya kita, ya Rasulullah, kita itu cinta sekali dengan Anda, tapi amal kami tidak seperti Anda ya Rasulullah. Siapa yang amalnya seperti Nabi? Salat, siapa yang salatnya seperti Nabi? Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa yang salatnya seperti Rasulullah? Kalau sudah salat, takbir tidak diingat kecuali Allah. Kita takbir, kunci motor masih diingat. Udah dicabut belum? Sendang diingat semuanya. Tapi ada juga yang takbir gak ingat apa-apa sampai lupa rokaatnya. Itu khususnya kelebihan juga itu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang sholatnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin zikir, Ustaz saya memang sholat gak kayak Nabi, tapi zikir insyaallah saya bisa nyanyi Nabi. Hasya wa kallah, tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang bisa berzikir kayak Rasul. Rasulullah yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Rasulullah berdiri, duduk, tidurnya. Sekali waktu Nabi merem, Aisyah ngelihat langsung dia bilang, ya Rasulullah, engkau tertidur ya Rasul. Rasulullah jawab dalam keadaan merem, ya Aisyah, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Mataku memang terpejam oleh Aisyah, tapi hatiku tidak pernah tertidur. Allah, tidurnya masih berzikir, kita zikir kadang-kadang tertidur. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Yang penutup sebagai penutup, sedekahnya luar biasa sedekah Rasul. Apa kata Aisyah? Wallahi, seandainya Allah kasih kepada Nabi Muhammad emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah lebih dari 3 hari semuanya akan habis. Subhanallah, disedekahkan di jalannya Allah. Semoga Allah jadikan kita semua pencinta Nabi Muhammad, dan semoga anak-anak kita semua dijadikan pencinta Rasulullah, sehingga kita layak untuk dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah selesai. Sekarang jamaah kita berpisah ya, untuk makan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع